السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور فاسٹ فوڈ برانڈ کے لیے، ہوٹل کے لیے ہوٹل ویٹر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 100 ہے کھانا پیک کرنے کے لیے۔ ان کی سیلری 1000 سعودی ریال ہوگی، پلس ٹپ ہوگا، پلس ڈیوٹی کے ٹائم کھانا فری ہوگا اور اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 28 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 جولائی کو بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور اور بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مالاکنڈ ایجنسی میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے انٹرویو بشیر ابراہیم انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کراچی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے کی مشہور کمپنی ٹرانسکارڈ کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن بلاک اور پلستر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 22 اور 23 جولائی کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور شرکہ الجناحین کے لیے الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سینئر الیکٹریشین لائن مین چاہیے، سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سول فورمین فریش چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور الیکٹریکل انجینئر فریش چاہیے جن کی سیلری 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 21 جولائی کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے 3CC کمپنی کے لیے FM ریکروٹنگ چاہیے جن کی سیلری 1650 سے لے کے 1800 قطری ریال ہوگی۔ CH ریگرنگ چاہیے جن کی سیلری 1500 سے لے کے 1650 قطری ریال ہوگی۔ ریگر چاہیے، سیلری 1040 سے لے کے 1200 قطری ریال ہوگی۔ FM سٹیل سٹرکچر چاہیے، سیلری 1560 سے لے کے 1800 قطری ریال ہوگی۔ CH سٹیل فیبریکیشن چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 قطری ریال ہوگی۔ CH سٹیل سٹرکچر چاہیے، سیلری 1430 سے لے کے 1650 قطری ریال ہوگی۔ سٹرکچر فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2200 قطری ریال ہوگی اور سٹرکچر فٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 قطری ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ قریشی مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے بحرین کے لیے ہیں۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ بحرین کے لیے سیکورٹی گارڈ میل اور سیکورٹی گارڈ فیمل چاہیے۔ ان کی سیلری 115 بحرینی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 21 جولائی کو ہاشمی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایجیکس لاجسٹک سروسز کمپنی کے لیے کوریئر ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1500 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس بونس ہوگا۔ ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوگی۔ یہ 2 سال کا ویزا ہے۔ ان کی عمر 22 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 21 جولائی کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فائر فائٹنگ سسٹم ٹیکنیشین چاہیے جن کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال ہوگی، پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ CV سلیکشن جاری ہے۔ لنک عربیہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر بحریہ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے 3CC کمپنی کے لیے CH پائپنگ چاہیے، سیلری 1650 سے لے کے 1800 سعودی ریال ہوگی۔ CH فیبریکیشن چاہیے، سیلری 1650 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ CH ویلڈنگ چاہیے، سیلری 1950 سے لے کے 2100 ریال ہوگی۔ CH ہیڈرو ٹیسٹنگ چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1500 ریال ہوگی۔ CH سٹیل اریکشن چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1500 ریال ہوگی۔ پائپ فیبریکیشن چاہیے، سیلری 1350 سے لے کے 1500 ریال ہوگی۔ اور PWHT ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ قریشی مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور شرکہ الریاض کے لیے سیفٹی آفیسر چاہیے، سیلری 4000 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ MEP سپروائزر چاہیے، سیلری 4500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ CAFM کوارڈینیٹر چاہیے، سیلری 4500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ملٹی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 3500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہیوی AC ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2200 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 2200 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1800 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔
फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। और टी बॉय चाहिए जिनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा, प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 जुलाई को डीएस मार्क्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ठोकर न्याज़ चौक लाहौर में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं, ये वीजे फ्री हैं सऊदी अरब के लिए। इलेक्ट्रिकल साइट मैनेजर चाहिए, सैलरी 7000 से लेके 9000 सऊदी रियाल होगी। और सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर चाहिए, सैलरी 4500 से लेके 6500 सऊदी रियाल होगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, सैलरी 4500 से लेके 6500 सऊदी रियाल होगी। टेस्टिंग एंड कमीशन इंजीनियर चाहिए, सैलरी 4500 से लेके 6500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 और 25 जुलाई को मिडिल स्टेट टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर राइवेंट रोड लाहौर में होंगे और ये फ्री वीजे हैं। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका सराको के लिए सिविल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 4000 से लेके 4500 सऊदी रियाल होगी। सेंट्रल एंड नेटवर्क टेलीफोन टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1800 रियाल होगी। सिविल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1300 से लेके 1500 रियाल होगी। एरीगेशन नेटवर्क मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1400 से लेके 1600 रियाल होगी। CCMS BMS टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1900 रियाल होगी। लो करंट टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कंट्रोल बोर्ड चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 2000 रियाल होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1900 रियाल होगी। इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2000 रियाल होगी। जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1600 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। लिफ्ट टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। होम अप्लायंसेस टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। मीडियम वोल्टेज टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2000 रियाल होगी। पावर प्लांट टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 रियाल होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल होगी। STP WTP टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1450 से लेके 1650 सऊदी रियाल होगी। पैकेज यूनिट टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 2200 रियाल होगी। जनरेटर मैकेनिक चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1800 रियाल होगी। केमिस्ट चाहिए, सैलरी 2200 से लेके 2500 रियाल होगी। और पंप मैकेनिक चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 1800 सऊदी रियाल होगी। ये वीजे शिरका सराको के लिए हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 28 जुलाई को शहजाद अस्करी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर टाउनशिप लाहौर में होंगे। 29 जुलाई को जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़ चौक लाहौर में होंगे। 30 जुलाई को यूनियन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। 31 जुलाई को खैबर अल खलीज ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में होंगे। और 1 अगस्त को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। और ये डिमांड लतीफ़ मैन पावर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर निशात कॉलोनी लाहौर कैंट की है। ये वीजे अराक के लिए हैं। अराक के लिए हैवी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 550 से लेके 700 डॉलर होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 450 से लेके 550 डॉलर होगी। वेल्डर चाहिए, सैलरी 450 से लेके 550 डॉलर होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 450 से लेके 550 डॉलर होगी। मैसन चाहिए, सैलरी 450 से लेके 550 डॉलर होगी। कुक चाहिए, सैलरी 450 से लेके 550 डॉलर होगी। जनरल वर्कर चाहिए, सैलरी 400 से लेके 410 डॉलर होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22, 23 और 24 जुलाई को गल्फ ओवरसीज ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सैलरी 4000 रियाल प्लस खाना होगा। MEP सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 4500 रियाल प्लस खाना होगा। CAFM कोऑर्डिनेटर चाहिए, सैलरी 4500 रियाल प्लस खाना होगा। मल्टी टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 3500 रियाल प्लस खाना होगा। हैवी AC टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2200 रियाल प्लस खाना होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 2200 रियाल प्लस खाना होगा। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1800 रियाल प्लस खाना होगा। क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। और टी बॉय चाहिए, सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को अल फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी सैलरी 115 बहरीनी दिनार प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम होगा।
इनकी तालीम कम अज कम मैट्रिक होनी चाहिए, कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए, उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को दारुल ऐशा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए होटल के लिए स्टाफ चाहिए, होटल वेटर चाहिए जिनकी टोटल दाद 100 है। खाना पैक करने के लिए इनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा, प्लस ड्यूटी के टाइम खाना फ्री होगा और प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे और 22 जुलाई को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब में मशहूर सुपरमार्केट पांडा कंपनी के लिए पैकर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्टाकर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। वर्कर चाहिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। लेबर चाहिए, सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 जुलाई को टीटीसी इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई की मशहूर कंपनी मापा के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1300 दिरहम होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1300 दिरहम होगी। ब्लॉक मैसन चाहिए, सैलरी 1300 दिरहम होगी। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1300 दिरहम होगी और लेबर चाहिए, सैलरी 1100 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी और ये 2 साल का वीज़ा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। आरबीएस ब्रदर्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीज़ा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।